And we will recommend you Ja me soovitame teil to check 4 areas kontrollida 4 valdkonda in a certain sequence kindlas järjekorras, in order to save you time. selleks, et säästa oma aega. The first thing we think you should look at is something called productivity. Esimene asi, millele me soovitame pöörata oma tähelepanu, on midagi, mida meie kutsume produktiivsuseks. It's a very important factor. See on väga oluline punkt. It is so important, I would say this is the most key factor. See on nii tähtis, et ma ütleksin, et see on võtmepunkt. If this is yes, Kui see on olemas this person is really productive. ja see inimene on väga produktiivne, It's pretty much you have taken away the minus possibility of this hiring. siis selle inimese värbamisel te kindlasti mitte ei kaota, vaid pigem võidate. He might not be as much plus as you want, but it's very seldom he will become a minus. See võit ei pruugi olla nii suur, kuid kaotus tuleb väga harva ette. And if we look into the sports world, Ja kui me näiteks vaatame spordimaailma, this is pretty much the the only criteria they use. siis see on tegelikult ainuke kriteerium, mida nemad seal kasutavad või vaatavad. If you have a football team Teil on jalgpallimeeskond and you need a new center forward because you need to make more goals, ja te vajate keskründajat selleks, et rohkem väravaid lüüa. and I come to you and say, hey, I can play for you, Ja ma tulen teie juurde ja ütlen, et kuulge, et ma tahan mängida teie meeskonnas. and you don't know me, Ja te ei tea mind. what's going to be your first question to me? Mis on teie esimene küsimus minule? Exactly. How many goals? Just, mitu väravat sa oled You löönud? will not start asking me, what kind of football education do you have? Ei hakka ju küsima, milline jalgpalliharidus mul on. No. How many goals? Mitu väravat? Because if I say, I went to, Manchester United University. Sest teate, ma käisin Manchester Unitedi ülikoolis. Okay, sounds good. Olgu, kõlab But hästi. you will still go, how many goals? Aga te küsite ikka, mitu väravat. You will not give up on that. You will just go, okay. Ja te ei anna alla, te tahate lihtsalt teada. And if I told you that, Ja kui ma ütlen teile, et last year I was very, very close. eelmisel aastal on meil väga-väga lähedal, Many times. mitmeid kordi. The ball just went, very close. Ja pall läks väravast väga napilt mööda. And sometimes it took in the wood and it bounced out. It's like I had so much bad luck. Ja mõnikord läks pall latti. Teate, mul ei olnud see aasta üldse õnne. You would still say, so how many goals? Te küsiksite ikka, mitu väravat siis oli. Last year I didn't do any, but I'm sure I cannot have so much bad luck one more year. Eelmisel aastal ma ei löönud ühtegi väravat. Aga ma ei usu, et mul ei ole ka see aasta õnne. That would be pretty much the end of that interview. See olekski põhimõtteliselt intervjuu lõpp. Don't you agree? Kas te olete Then nõus? we're like, okay, Okei, next, järgmine. bye-bye. Nägemist. So this will be an interview like 2 minutes. See oleks põhimõtteliselt 2 minuti intervjuu. It's over. Ja olekski läbi. Because it doesn't matter, everything else, how nice I am, Sest muu enam ei loe. Kui meeldiv inimene ma olen näiteks. what education I have. All of that doesn't mean anything. Või milline haridus mul on, see ei loe enam midagi. But the funny thing is that when we do recruitment in business and we look for, normal organizations, even including schools, whatever. Naljakas on see, et kui me tegeleme värbamisega normaalses organisatsioonis, kaasa arvatud koolid, Very often we forget to check this. siis väga tihti me unustame kontrollida seda. And this is the most ridiculous thing we do, that we forget checking productivity. Ja see on kõige naeruväärsem asi, kui me unustame kontrollida produktiivsust.